Hello, mayong buntag no. Para din sa mga parehas na ko nga mga bag-o pa nga mga content creator nga kanang maghimo tag video wala pa mantay, wala pareha nako, wala pa kaayo ko'y followers o viewers. Kanang ang ako lang sulti nila pareha nako mga bag-o pa. Kanang maghimo tag content nga dili ta makapasakit o pareha nato nga mga tawo ay dili maayo magpasakit ang isig ka tawo nato o aron lang ta musikat. Buhaton nato ang makamaayo sa ato nga mga video, maghimo tag content nga wala tay maligsan, wala tay masakitan kay mas maayo man ang manginabuhi ta nga wala tay masakitan, wala tay maligsan kay para ba ni maningkamot ta para sa atong pamilya. Kinahanglan maghimo tag content nga kanang ato pong buhaton nga content nga wala bay daghan nga masakitan o aron pud ta mo sikat. Mao lang na akong ika-istorya ninyo og padayon lang gud ta kung unsa man ato ang gusto nga maabot nato sa atong kinabuhi. Dili kay mag-content ta og makapasakit sa uban, daghantag maligsan. Mag-content ta para sa atong goal, para sa atong pamilya. Pareha mang tanan nga gusto mo daghan og viewers, followers, makuha na ma-engage o kadawat na og sweldo sa Facebook or YouTube. Kinahanglan ang atong buhaton dili ta magbuhat og mga content nga daghan mga ligsan. Magbuhat ta og content nga makapaayo sa uban o para sa atong kaugalingon. Magpadayon lang buntag maningkamot para sa atong pamilya sa kaugalingon. Dili kay maghimo tag content nga gusto ta mo sikat diha dayon. Bahala lang gud og wala kayo tay viewers, followers. Basta magpadayon lang ta, bahala ginay-hinay basta kanunay.